Greetings netizens, welcome to your own channel, your own dojo, Aspirants 101, where we learn, we teach and we conquer. I am back. So guys, all of basic news ase. So আজি দেখিছে অলপ thumbnail বিলাক চাই লোৱা কি কিমাদি আমাৰ important news. Super Earth কিবা এটা discover হৈছে, then Covaxin, then what? Then there is a football player, right? One of my favorites. His name is guess kora. Jeta news ahibo tole gom paisan na eta okun hoy. Actually questions bilak ahe. So bhagwaner naam lo, then we'll proceed. Both good news ase. Tumaloke bhabisa thake Chinese app ban hoye. Yes, etu news mani so Chinese app ban hoye gose. Kintu kotha eta actually ban kyo hoise tumaloke hetu janibo lagibo na China buliye ban kori dile niki. Hetu kotha nohoy actually. Tahator ki hoy tumar Indian government e koise je tate ei app bitat ki ase data security and privacy concern ase. Hetu karone app bilakok ban kora hoise. But TikTok news ahise ki ByteDance TikTok parent company tahati goise Indian government lor kotha patibo karone data localization buli eta bill ase BN Sri Krishna he bill to tumaloke sai lobo mane data localization ki koisile je India geography bitot sob data bilak store koribo lage actually he bilak sob related bilak current affairs so tumaloke gom pai thaka gorma gormi hoy ase no so tumaloke gom paba so bhagwaner dorshon korilo then we'll proceed. Ganpati Bappa Mondia Bignaharta. So सबके हु बुद्धि दिया नेगेटिव एनर्जी किनी सब उलियाई दिया হয় না so with a positive frame of mind let us proceed. Yeah, some glimpses आज की पढिम की আছে गवर्नमेंट मार्केटप्लेस কৈছিলো ন হেনা এটা নিউজ থাকি সোর্স অফ অরিজিন ম্যান্ডেটরি হৈ গল কোৰ হয় তুমি যদি কিনিবলৈ যা কোৰ হয় চাইনাৰ যদি হয় চাইনা লিখা থাকিব ফিলিপিনছ হলে ফিলিপিনছ লিখা থাকিব ইউএস হলে ইউএস লিখা থাকিব হয় না সোর্স অফ অরিজিন ইজ ম্যান্ডেটৰি তাৰপিছত ক্লাস 1 ক্লাস 2 কিবা ক্যাটেগৰি দিছিলে হয় না হেবিলাক অলপ মনত কৰিবা ৰিভাইজ কৰিবা অলৰেডি পঢ়াই দিছো সংকল্প পৰ্ব কিবা কৈছে হয় না মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ এণ্ড টুৰিজমে চাই লবা তাৰপিছত OECD কিবা এটা ওলাইছে এফৰ্ডেবল হাউচিং সাম এগ্ৰিমেন্টস আৰ বিং সাইন্ড উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তাৰপিছত কোৱালিটি অফ স্কুল এডুকেশ্যন সামথিং এগেইন সাম লোন ইজ বি গিভেন তাৰপিছত ফৰ্মালাইজেশ্যন অফ ফুড প্ৰসেসিং তাৰপিছত নৱৰক্ষা শুনিছা চাগে পিপি নৱৰক্ষাৰ কাৰণে কোনবা কোম্পানীয়ে এটা ডিল পাইছে তাৰপিছত কোভাক্সিন first vaccine right in India then app ban তোমালোকে খুব খুশ হৈছে কিছুমান বেয়াও লাগিছে দিয়া কিছুমান খুশ হৈছে মিক্স ৰিঅ্যাকশন হয় না তাছত মিজো পিস একৰ্ড প্ৰজেক্ট প্লাটিনা ফাৰ্স্ট লিচেন পাৰ্ক সামথিং লিচেন পাৰ্ক একচুয়ালি লিচেন কি হয় আমি জানিব লাগিব then cow dung procurement first state in the country to give out a scheme on cow dung procurement then Times Young University rankings কিবা RBI কিবা saving bond launch কৰিছে on behalf of government of India then SIDBI এটা news আছে then startup ecosystem ranking then Kholongchu Hydroelectric Limited something prime minister and his counterpart is being inaugurated where in Bhutan right then Super Earth. So without any further ado let us get to the first part. What is the first part? Important days guys, important days. So statistics day ketia on June 29th. Actually ami etu manu kyo statistics father of Indian statistics ami gom pabo lebo kun hoy Prashant Chandra Malanobis তেওঁ 29 June 1893 to 28 June 1972 এটা চাই লোৱা দেই সাস্টেইনেবল SDG মানে কি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস একচুয়ালি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস 3 আৰু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল 5 ইয়াৰ থিম হয় এটো 4 পাই এটো মই PIB বা উঠাই আনিছো PIB ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট তোমালোকে গমে পোৱা so থিম কি SDG 3 ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages মানে SDG 3 এটো কয় তাৰপিছত SDG 5 মানে achieve gender equality and empower all women and girls so women empowerment যেনে কয় black lives matter এখানে আমি কওঁ women empowerment so 29 status day বাস ইমান ফাদার status কোন হয় থিম চোৱা SDG 3 SDG 5 ঠিক আছে sustainable development goals এতিয়া UN designate day so international day of the tropics কেতিয়া 29 June is celebrated as international day of the tropical rainforest চাই লব অলপ এটা নিউজ আছে tropical rainforest Amazon rainforest কিবা এটা মনত পৰিছে না জুই লাগিছে কিবা এটা tropical rainforest are important for our biodiversity right so that is important চাই লব then international day of parliamentarism 30th June গম পাইছা আৰু এবাৰ চোৱা 2030 agenda for sustainable development parliament also ink international and national agendas ensuring the government implement national treaties and agreements that they sign up to they play a vital role in implementing the 2030 agenda for sustainable development it is parliament related to 2030 agenda for sustainable development আজি অলপ আমি ফাস্ট যাম না আজি আমি যাম 1.5x স্পিডত কি কাৰণে বহুত নিউজ আছে হয় না আজি ৰি-এনাৰ্জাইজ হৈ আহিছো না মই অলপ কিবা মনত গম পাইছা না আজি ৰি-এনাৰ্জাইজ হৈ আহিছো লকডাউন ইজ ব্যাক কিন্তু এবাৰ মই কৈছো যোৱাবাৰ লকডাউন না হ'ব নিদু
jiman obstacles ahibo, I fell from the horse, so what, I will climb and start the race again. That's life. So let us go through the important national news. So Arjun Munda launches Tribes India products on government marketplace and new website of TriFed. TriFed to bahut news ase hoy na nai. Aru Renuka Singhor Minister of State hoy tribal affairs hetu sai loba kintu teo bahut news ase teo constituency to ki hoy bhalke sai loba moi nako eto tumalokor homework comment box ot likhi pothia diba. Union Minister of Tribal Affairs Arjun Munda constituency ki Arjun Munda roba column tor ink to change kori lo blue kori dilo blue Arjun Munda hoy na Union Minister of Tribal Affairs Arjun Munda today launched through a video conference the Tribes India products of government marketplace GEM and a new website of TriFed. The Tribes India store on government marketplace can now help in facilitating purchases by the government. The new website has all relevant details about the schemes and initiatives to benefit tribal communities. Actually TriFed ki holot belong kore tribal communities hoy na Jharkhandot mainly Jharkhandot ki hoy tribal communities besi thake hoy na. Speaking on the occasion, the side of TriFed warriors, Iman side he emphasized iman important ekku nai bostu bilak ami ki gom pabo lage khali etue gom pabo lage je Arjun Munda Ministry of Tribal Affairs has launched key products on GEM and new website on TriFed. Etia Arjun Munda generally ki hoy Arjun Munda kintu Archery Association of India kintu head hoy ha etu kotha mot rakhiba tar pisot teor constituency ki Khunti Jharkhand the Ministry of Tribal Affairs already gom pala kintu Renuka Singhor sai loba ha Renuka Singhor lo sai loba Renuka Singh news ot thake actually hetu karone mo koisu Minister of State in Tribal Affairs hoy but sai loba ta constituency ki chances are Minister of State jodi ahe they can ask about her nahole Nityananda Rai something clicking kiba koi disu aru samajhdaro ke liye ishara kafi hai. Etia Cultural Ministry to celebrate SANKALP PARVA from June 28 to July 12. 800 government ki korise government koise Prime Minister Narendra Modi ki koise পাঁচটা important tree rubo koise but he tree jodi sapling nupua horu podhak sapling buli koy jodi nupua ta belego rubo para eta saum roba news to Prime Minister of India Shri Narendra Modi has called for planting at least 5 trees either in office campus or wherever it is possible to ensure clean and healthy environment of the country. Union Minister of State for Culture and Tourism Independent Charge Prahlad Singh Patel or constituency ki his constituency is Damoh Madhya Pradesh called for successful organizing of SANKALP PARVA and plant trees as desired by our Prime Minister. Eto important hoy gom pab ecology related important hoy kintu etia mo koisilu na panchta tree kotha koiso ki ase bargad aula people ashok and bale these are important guys these are important actually these are important questions to ma khudibo pare scientific name khudibo pare scientific name khudibo pare users khudibo pare get ready for this ki kolo bargad aula people ashok and bale hoy na bargad ami hunue aula ami hunu people ami hunu ashok bahut kom hunu but bale ami hunu jenile saita hunu to chances are ashok opor hudibo pare but tothabio don't gamble with your life and your career so study all the 5 ki pohibo libo ami scientific names and uses. Etia India among top 3 countries to get info on tax matters from Switzerland global forum hoy na global forum ki OECD kiba hoy India has figured among the top 3 countries to which Switzerland provided information on request about bank account and beneficiary ownership of entities established by their residents in the Alpine nation during 2015-2016. Kaladhan Swiss bank madote eta ulaisile nohoy je Swiss bank ba paisa ahibo sob Indian ki mane pabo sob reach hoy jabo ebela ki अच्छे दिन ना आए थे ना आए हैं और ना आएंगे. I am also entitled to a political opinion, right? That is my opinion. The constitution has empowered me, so that is my opinion. तुम्हारे को opinion होगा काबाक भाल बुआ काबाक बेया बुआ part of life एक सिक्के के दो पहलू है. According to the latest study by the Organization for Economic Cooperation and Development OECD Global Forum, actually नाम तो की था OECD's Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. The other 2 countries were France and Germany. France capital ki Paris, currency euro. Therefore Germany euro, European Union ase aru capital ki Berlin hoy na. Therefore Germany Frank Walter Steinmeier PM. Chancellor kon Chancellor Angela
মাৰ্কেল আৰু ফ্ৰান্সৰ কোন ফ্ৰান্সৰ ইমানুৱেল প্ৰেসিডেন্ট কোন ইমানুৱেল ম্যাক্ৰন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এডৱাৰ্ড ফিলিপ OECD headquarter Paris. How many members are there in OECD? 37. Latest member Colombia. Capital Bogota. Currency peso. হয় না তাৰপিছত OECD head কোন Angel Guria. He is what? He is from Mexico. Mexico capital Mexico city তাৰপিছত peso হয় নাই কি হ'ব মেক্সিকোত 2026 ওয়ার্ল্ড কাপ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ US কানাডা আৰু মেক্সিকো টোটাল কি দে আর পার্ট অফ নর্থ আমেরিকা তাৰপিছত ফিফা ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন কোন মুছি দিও ৰবা ফিফা Gianni Infantino. FIFA headquarter Zurich, Switzerland. Switzerland franc currency. Aru capital ki Bern. Aru ki kekhon member countries kiman 2011 India men's ranking kiman 108 female or kiman 54 female to olop more doubt ase ha moi swa nai actually wrong hobo paro kintu 108 to sure 54 to মই চাই কেনে কম যদি কিবা ভুল হৈছে কবা মই আগতে কৈ দিছো কিবা ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু ঠিক আছে সো লেট আস প্ৰসিড এয়া OECD better policies for better life so global forum on transparency and exchange of information and tax purpose এতিয়া এয়া প্যাৰিছ হেডকোয়াৰ্টাৰ প্যাৰিছত আছে হা ইয়াৰে তোমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট চাই লোৱা জাইদা মানাটা কৰ হয় জাইদা মানাটা ইজ ফ্ৰম ব্ৰাজিল কান্ট্ৰিজ কিমান আছে কান্ট্ৰিজ 161 থাকিব লাগে এটা মেম্বাৰশিপ also expanded to ইয়াৰে কান্ট্ৰিজ 161 থাকিব লাগে ৰবা উইথ হা 161 মেম্বাৰছ হয় হা ইয়াৰে 161 মেম্বাৰছ হয় তাৰপিছত আমি কি গম পালো সেক্ৰেটাৰিয়েট কোন জাইদা মানাটা ফ্ৰম ব্ৰাজিল ক্লিয়াৰ এতিয়া Government of India and World Bank sign agreement to increase access to affordable housing for urban poor and Tamil Nadu হেদাখন মই কিন্তু World Bank কিছুমান পঠাই World Bank কিমানটা পাৰ্ট আছে World Bank পাঁচটা আছে জেনাৰেলি World Bank কি হয় IBRD World Bank হয় না World Bank IBRD চোৱা IBRD IDA এই দুটা পাৰ্টক জেনাৰেলি World Bank বুলি কোৱা হয় না তাৰপিছত World Bank বুলি ক'লে কি কম চাইনাছ আনসাৰ টু World Bank কি Asian Infrastructure Investment Bank জিন লিখুন হয় না আৰু World Bank কোন ডেভিড মালপাস হেড তাৰপিছত কামেন ৰিনহাৰ্ড ইকোনমিষ্ট Our Vice President Carmen Reinhardt recent appointment important international idea mane international development agency etia ki the agreement was signed for two projects 200 million for Tamil Nadu housing sector strengthening program aru 50 million for Tamil Nadu housing and habitat development project eto sai loba ki Palina Swami hoy na aru governor বনৱাৰীলাল পুৰোহিত আমাৰ অসমৰ আছিল আগতে ঠিক আছে কে পলিনা স্বামী আৰু বনৱাৰীলাল পুৰোহিত 200 million for Tamil Nadu housing sector strengthening program আৰু 50 million for Tamil Nadu housing and housing development corporation generally এবলাক আহে generally মই state newsত ইমান মানে হেই ন international organizationৰ লগত যেতিয়া হয় নহয় অলপ পাতাটো দিব লাগে এতিয়া the agreement was signed by Samir Kumar Khare, Additional Secretary, Department of Economic Affairs. Generally, who is the Additional Secretary in the Department of Economic Affairs? Kun hoy Samir Kumar Khare, Ministry of Finance, on behalf of the Government of India. Aru Hitesh Kumar S. Makhwana, Principal Resident Commissioner on behalf of the Government of Tamil Nadu, and Sumila Gayani, Acting Country Director India on behalf of the World Bank. Acting Country Director kun hoy Sumila Guliani more takhiba the 200 million and 50 million loans from the International Bank for Reconstruction and Development have a maturity of 20 years including a grace period of 3.5 years ebur generally tumar bankot nohude but kor hude APSC UPSC important eblak
আৰু তামিলনাডু হাই কোৰ্ট চিফ জাস্টিস কোন হয় জাস্টিস অমৰেশ্বৰ প্ৰতাপ শাহী আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ আকৌ World Bank clears 500 million to improve quality of school education আকৌ 500 million দিছে quality school education হয় নাই The World Bank said in its board of executive directors has approved 500 million about 3700 crore loan to improve quality and governance of school education in 6 Indian states kiman 6 Indian states The board approved a loan for strengthening teacher learning and results for STARS program STARS eta tumalokor karone ki important hoy gol abbreviation STARS strengthening teaching learning and results for states program strengthening teaching learning and results for states program so abbreviation of STARS is important etia the STARS program builds on the long partnership between India and the World Bank since 1994 ketia pa hoise 1994 for strengthening public school education and to support the country's goal of providing education for samagra shiksha eta kotha more rakhiba iya logot samagra shiksha ki hoy samagra shiksha ketaman program merge koi banala so study about samagra shiksha study about it World Bank country director in India Junaid Ahmed so World Bank ko country director kun hoy aru eta static paigalo question kun hoy Junaid Ahmed said STARS will support India's response to the challenge by strengthening implementation ekebela yes so the 500 million loan from the International Bank of IBRD has a final maturity of 14.5 years including a grace period of 5 years janibo laibo ha ebela thik ase let us proceed etia PM scheme for formalization of micro food processing enterprises eokun Himrat Kaur Harsimrat sorry mukhon kiba hoy gese actually Harsimrat Kaur Badal their constituency ki their constituency Bhatinda Punjabor naam lolu governor kun VP Singh Badnore capital ki Chandigarh UT hoy no tar bisot aru Haryana Chandigarh Punjab Chandigarh aru Captain Amarinder Singh yare CM Food Processing Minister Harsimrat Kaur Badal launched the Pradhan Mantri scheme for formalization of micro food processing enterprise as part of Atmanirbhar Bharat bikola pohiba sob important no hoy actually tomang nohude ANBB full from ki Atmanirbhar Bharat abhiyan obviously nohude but tothobi yar bikola kisman scheme bilak ola pohiba The minister said the centrally sponsored scheme will generate investment of 35,000 crore moi agoto hikaisu কি গাইছো মই আগতে তোমালোকক দুটা টাইপৰ স্কিম আছে ন এটা কি সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম আৰু সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম এটো কি হয় সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম একচুয়ালি সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিমত কি হয় ৰেশিও বিলাক চাই লোৱা 60-40 মানে সেন্ট্ৰেলৰ 60 ষ্টেটৰ 40 90-10 Center 90 state 10 90-10 kot hoy north eastern states aru Himalayan states hoy na tate hoy tar bisot union territory kiman union territory jot government ase janeke ki tumaloke koba jot legislature ase no union cabinet hetu 60-40 hoy jot legislature nai direct UT eta Delhi ki ase government ase but Delhi is also UT tate share kiman hobo central share 60 aru State share kiman 40% aru generally jot direct union territory jot kuno government nai tat pura 100% north eastern state okar more rakhiba de 90 state government 90 central government aru 10 toka state government aru 10 toka mane 10% ha she also added that it will provide employment to 9 lakh skilled and semi skilled workers so skilled and semi skilled non skilled nohoy skilled and semi skilled etu kotha more rakhiba ahibo pare which of this information is correct etia नवरक्षक आमी पाइছিলো ना नवरक्षक पीपी उखा लबले दिगदार होय काने नवरक्षक पीपी बनाइছে Agra based company backs license for manufacturing नवरक्षक PPEs targets 1 million units a year an Agra based apparel manufacturing firm named the Indian Garment Company important hoy gol na amar garane the Indian Garment Company has backed the license to produce a special kind of personal protective equipment PPE production of China first after India second but India jintu rate goi ase India first hoy jabo kedman like hoa nai kintu dei these PPE suits are named Navrakshak and are principally designed by naval Dr. Arnab Ghosh hudhe kintu who has designed Dr. Arnab Ghosh naval Dr. Arnab Ghosh he is important so
घोल लो और पी लो, आएगा ही आएगा, नवरक्षक नहीं आएगा, चांसेस ऑफ कमिंग नवरक्षक पीपी इज not coming is 90%, and they may ask about who has made this, right? So the probability of coming is what? Half. समझ जाओ, मोटिव पर हिकी लो probability हिकाबो मैथ्स एटिया the award of license was done through National Research Development Corporation, NRDC, National Research Development Corporation. এইবিলাক তোমালোকে গম পাব লাগিব। ICMR হেড কোন হয়? ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ কোন হয়? বলৰাম ভাৰ্গৱা। এইবিলাক অলপ গম পাবা। তাৰপিছত নেশ্যনেল হেল্থ মিছন NHM কোন? ইন্দুভূষণ। হি ইজ অলসো দ্য মেইন পাৰ্সন বিটুইন প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা। ৰিমেম্বাৰ দ্য স্পেচিয়েল সুট ইনকৰ্পৰেটেড। আগতে মই পঢ়োৱা নাই নেকি, মষ্ট প্ৰবাবলি এইটো আগৰ হয়। মই যেতিয়াৰ পৰা লেকচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা নহয় চাগে, বাট নৱৰক্ষক চবেই গম পায়, সেইকাৰণে মই ইমান চিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলোঁ এইটো। বাট actually company has came into play, so it's important. The prototype development took place earlier at the Naval Dockyard, Mumbai, and it was tested and certified at the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences in Mass. Key Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences. Tapa Defense Research and Development DRDO, an accredited lab authorized by the Ministry of Textile for PPE prototype sample testing as per the prevailing ISO standards. ISO International Organization for Standardization. ISO headquarter জলদি, headquarter ক'ত? ISO Geneva. Actually ISO নহয়, World Standardization Organization আছে, তাৰে Geneva. এতিয়া Ministry of Health and Family Welfare কোন? হৰ্ষবৰ্ধন। obviously তোমালোকে জানা হৰ্ষবৰ্ধন। he belongs মানে চান্দনি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু চান্দনি চক গম পাবা। বিলংছ বুলি ক'লে পলিটিচিয়ানৰ মই তাঁতৰ নেটিভ প্লেছৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ কনষ্টিটুৱেঞ্চি কৈছোঁ। মিনিষ্ট্ৰি অফ টেক্সটাইল কোন? স্মৃতি ইৰাণী। চি ইজ অলসো দ্য মিনিষ্টাৰ অফ WCD, ৱুমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰি অফ টেক্সটাইল আৰু আমেথি, হয় নাই? কনষ্টিটুৱেঞ্চি কি? আমেথি। এতিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। DGCI gives approval for human clinical trials of Covaxin, first potential COVID-19 vaccine developed in the country. Covaxin. The Central Drug Standard Control Organization, the National Regulatory Body of Indian Pharmaceutical. Eto sai laba ha. Central Drug Standard Control Organization generally regulating body of Indian pharmaceuticals and medical sciences has granted approval to Bharat Biotech India. Kak dise? Bharat Biotech India dise. Ei ayato diawo ase moi diu disu Bharat Biotech boli. Eya Bharat Biotech India to conduct human clinical trials for corona medicine called Covaxin. So মই আগতে তোমালোকক বাৰে বাৰে কি কৈছোঁ? প্ৰথম কি কৈছিলোঁ? হাইড্ৰক্সি ক্লৰোকুইন সালফেটৰ বিষয়ে পঢ়িব কৈছিলোঁ। তাৰপিছত ৰেমডেচিভিৰ। তাৰপিছত কি কৈছিলোঁ? ডেক্সামিথাছন। এইবিলাক পঢ়িবা বাবা, আহি যাব যেতিয়া নহয় ৱাট লাগি যাব। The Covaxin has been developed in collaboration with the ICMR and National Institute of Virology. NIV to both news আছে হা। National Institute of Virology, ক'ত আছে? পুনে। Where is National Institute of Virology? সুধিব, পুনেত আছে, মত ৰাখা। Bharat Biotech Chairman and Managing Director, chances are of asking Bharat Biotech Chairman and Managing Director কোন হয়? Dr. Krishna Illa, Bharat Biotech Chairman and Managing Director. Inform this trial start across এইবিলাক ইমান গম পাব নালাগে। ডক্টৰ কৃষ্ণা ফাৰ্দাৰ দ্য চাৰ্চ টিউব। বাৰে বাৰে মই কওঁ এইটো হয়, এইটো ষ্ট্ৰেইনটো এইটো হয়, চাৰ্চ টিউবিটি চবেই কয়। কৰোনা COVID-19 ভাইৰাছ কি? COVID-19 বাবা, দেট ইজ দ্য ডিজিজ, ৰাইট? দ্য ডিজিজ নেম ইজ COVID-19, বাট চাৰ্চ CoV-2 ইজ দ্য ভাইৰাছ হুইচ পেনিট্ৰেটছ দ্য হোষ্ট, হয় নাই? হোষ্ট কিয়? আমি। আৰু এই চব মেনুফেকচাৰ দ্য বায়'চেফটি লেভেল মই পঢ়াইছোঁ। BS1 বায়'চেফটি লেভেল 1, বায়'চেফটি লেভেল 5 লৈকে মই পঢ়াইছোঁ, কিন্তু দেই নক'বা ছাৰে পঢ়োৱা নাই। বায়'চেফটি লেভেল 3 লেব of the Bharat Biotech located in Genome Valley of Hyderabad. Hyderabad ক'ত আছে? Hyderabad is in Telangana. K. Chandrasekhar Rao is the Chief Minister. তাৰপিছত Tamilisai Soundararajan is the কোন? Tamilisai Soundararajan is the Governor. তাৰপিছত এটা মত ৰাখা হা, এটা আছে ৰাইটু বন্ধু। ক'ৰ স্কিম হয়? তেলেংগানা। আৰু ৰাইটু ভৰোসা এটা আছে, ৰাইটু ভৰোসা ক'ত আছে? ৰাইটু ভৰোসা হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ, ঠিক আছে। ৰাইটু বন্ধু ইজ অফ তেলেংগানা এণ্ড ৰাইটু ভৰোসা ইজ অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। তাৰপিছত
কি পঢ়াইছিলো লাষ্ট ক্লাছত পঢ়াইছো কিন্তু আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কিবা এটা কি পঢ়াইছিলো বাহানা মিত্ৰা তাৰপিছত বিদ্যা কানুকা বিদ্যা দেশুনা ন বিদ্যা কিবা এটা আছিলে বিদ্যা কানুকা মোৰ থাকিবা হা এইটো ছোৱালীৰ কাৰণে বিদ্যা কানুকা দেন বাহানা মিত্ৰা বিদ্যা দেৱনা এইবিলাক কোন আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আহিলে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কোন জগনমোহন ৰেড্ডি হয় নাই আৰু বিশ্বভূষণ হৰিচন্দ্ৰন ইজ দ্য গভৰ্ণৰ এইবিলাক মনত ৰাখিবা আৰু এটা মই বাৰে বাৰে কৰিছোঁ চান্সেছ আৰ আম্মাবদী সোধা নাই ক'তো কিন্তু আম্বাবদী ক'ৰ হয় আম্মাবদী দ্য স্কিম অফ ৱেৰ ইটছ অফ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মনত ৰাখিবা হা চান্সেছ অফ কামিং আৰ দেৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈ আছোঁ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বেনছ 59 মোবাইল এপ প্ৰিডিউচিয়েল টু সভাৰেণ্টি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ ইণ্ডিয়া জেনেৰেলি কিহৰ কাৰণে বেন কৰিছে কৈছিলোঁ মই কি ডেটা সিকিউৰিটি আৰু প্ৰিভেচি লুপহোলছৰ কাৰণে হয় নাই ডেটা প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ ওপৰত BN শ্ৰীকৃষ্ণ কমিটি আছে হা BN শ্ৰীকৃষ্ণ কমিটি এইবিলাক গম পাবা কমিটি হয় তেওঁ কি কৈছে মই এটা ব্ৰিফ কৰি দিছোঁ তেওঁ কৈছে নহয় জেনেৰেলি কি কৈছে যে এখন ইণ্ডিয়া হয় ইণ্ডিয়াৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক কি হয় ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক ইনফৰমেশ্যন হয় এইবিলাক ছাৰ্ভাৰ ক'ত ৰাখিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে সব ৰাখিব লাগিব লোকেলাইজেশ্যন অফ ডেটা কৰিব কৈছে ইণ্ডিয়া বাহিৰত যাব নোৱাৰে তো এলিগেশ্যনছ কি ইহঁত এই এপবিলাকৰ ওপৰত যে তাহাঁতি আমাৰ ইউজাৰৰ ইনফো চাইনিজ হুৱাৱেৰ ওপৰতো কৈছিলে OnePlus-কো কয় কিমান সঁচা কিমান মিছা মই নাজানো আনটিল প্ৰুভেন গিল্টি মই সেই ধৰণৰ মানুহ নহয় আই ডোণ্ট জাজ এ পাৰ্চন আনটিল এণ্ড আনলেছ হি ইজ প্ৰুভেন গিল্টি হয় না বাহিৰত কি হয় ইউ আৰ ইন'চেণ্ট আনটিল প্ৰুভেন গিল্টি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় ইউ আৰ গিল্টি আনটিল প্ৰুভেন ইন'চেণ্ট বাট ইট ইজ আ টাইম টু চেঞ্জ গাইজ ইউ আৰ ইন'চেণ্ট আনটিল প্ৰুভেন গিল্টি সদায় এইটোত যাবা বিকজ তোমালোকে কি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যাবা ন ভাল ভাল অফিচাৰ হ'ব এডমিশ্যন যাবা তাৰ মানে কি মাইণ্ডছেট লাগিব ন সেনেকুৱা নহ'লে যি হৈ আছে সেয়ে হৈ থাকিব আৰু সেনেকুৱা মই নিবিচাৰোঁ একচুৱেলি এতিয়া বেণ্ড এপছ ইনক্লুড কি টিকটক হেল্ল' UC ব্ৰাউজাৰ শ্বেয়াৰ ইট উইচেট বাইডু আছে তাতে বাইডু ছেটেলাইট মনত কৰিবা তাৰপৰা কি বাইডু চাইনিজ থাৰ্ড নম্বৰ বাইডু কিবা আছিলে ন দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি হেজ ৰিচিভ মেনি কমপ্লেইনছ এবাউট এইবিলাক এতিয়া এটা মেইন কথা তোমালোকে এটা গম পাওঁ মই মিনিষ্ট্ৰীবিলাক কৈ দিওঁ হা মাইটি মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি কোন ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ কনষ্টিটুৱেঞ্চি পটনা চাহিব বিহাৰ হি ইজ অলছ' ল' এণ্ড জাষ্টিছ মিনিষ্টাৰ আৰু কমিউনিকেশ্যন মিনিষ্টাৰ মনত ৰাখিবা তাৰপিছত ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্ট্ৰী কাৰ ওচৰত আছে প্ৰকাশ জাৱড়েকাৰ তেওঁ ক'ৰ হি ইজ RSMP ফ্ৰম মহাৰাষ্ট্ৰ along with Mr. Piyush Goyal he is also RSMP from Maharashtra Piyush Goyal ওচৰত কি আছে কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ আৰু ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ হয় না এইবিলাক মনত ৰাখিবা ইণ্টাৰ ৰিলেটেড কৰি দিছোঁ হোম এফেয়াৰ্ছ কোন নিত্যানন্দ ৰায় কি মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট তাৰপিছত তেওঁৰ ওপৰত কোন অমিত শ্বাহ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ গান্ধীনগৰ Computer Response Team, CERT-in, the Computer Emergency Response Team of India has received আৰু 59 Chinese app কিন্তু মই অলপ আগতে এইটো ৰেকৰ্ডিং কৰা অলপ আগতে চাইছোঁ একচুৱেলি টিকটকৰ এক্সিকিউটিভ গৈছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত একচুৱেলি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে তোমাৰ লগত তাহাঁতি চান্সেছ দিয়ে যে বেনটো কৰিছে না অন চাম পেৰামিটাৰ্ছ তো দে উইল গেট তাহাঁতি যদি প্ৰুফ কৰি দিয়ে যে তাহাঁতৰ একচুৱেলি China server information route हुआ ना then TikTok will be back and I think TikTok will be back because it is a very big company to lose out because they have huge investment in India and पैसा बोलता है मेरे दोस्त पैसा बोलता है हमेशा याद रखना कॉर्पोरेट में पैसा बोलता है देश चलता है पैसे से और इलेक्शन भी चलता है पैसे से या वर्ल्ड बैंक एनहेंसेस सपोर्ट फॉर द रिजुवेनेट द गंगा नवमी गंगा मिशन किबा मनत পৰিছে নে মনত পৰিব তো তোমালোকৰ The World Bank enhanced its support for the government of India's program to rejuvenate the Ganga river with a 400 million operation that will help stem pollution in the river, strengthen the management of the river basin.
এতিয়া the second national Ganga river basin project এতিয়া SNGRBP মানে কি Second National Ganga River Basin Project more rakhiba approved by the World Bank Board of Executive Directors will support the government Namami Ganga program and its long-term vision for controlling the pollution in the river and restoring its water quality. The World Bank has been supporting the government efforts in 2011 মানে 2011 পৰা through the ongoing National Ganga River Basin Project. National Ganga River Basin Project. This is important, guys. National Ganga River Basin Project is Namami Ganga is important. So go through it, study it. Will help set up the National Mission for Clean Ganga. National Mission for Clean Ganga NMCG as the nodal agency to manage the river. To তোমালোকে জানাই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে obviously Namami Ganga শুনিছে আৰু National Mission for Clean Ganga obviously শুনিছে যোনে নাই শুনা যোন নতুন হয় কোনো প্ৰবলেম নাই নতুন ষ্টুডেণ্ট যদি কোনো প্ৰবলেম নাই বাট বস্তুখিনি কি মোৰ আগৰ লেকচাৰ্ছবিলাক চাই ল'ব তাতে মই বহুত যোনবিলাক বস্তু মই আগতে কৈ দিওঁ নহয় সেইবিলাক মই মানে কৰিলে কি হয় বহুত লম্বা হৈ যায় আৰু কি কৰে সেশনটো মানে সবক লৈ চলিব লাগে ন এনেলি মোৰ জেনাৰেলি সেশনবিলাক দীঘল হয় কেনে মই ভাবো কি দীঘল কিয় হয় মই ভাবো কি তোমালোকক মই সব বস্তু একেটা প্ল্যাটফৰ্মতে দিওঁ বেলেগৰ লগত কম্পেৰিজন নহয় কিছুমান দিব পাৰে কিন্তু মই ফুল ইনফো দিওঁ বা নিজৰ ওপৰত নিদে বেলেগৰ লগত বেলেগও দিব পাৰে মোতকে ভাল কন্টেন্ট দিব পাৰে আই ডোন্ট নো because মই ইমান ফলো নকৰো আই ডোন্ট নো বাট মই যি ভাবো তোমালোকৰ কাৰণে ভাল ওৱৰ্ল্ড বেংকৰ সাইটৰ পৰা আনিছো মই হেবিলাক মই দি দিওঁ আৰু পুৰণা ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে খালি অলপ যদি নতুনকৈ সেশনটো চাইছা তোমালোকে খালি অলপ পেইন ল'ব লাগিব কি মোৰ আগৰ লেকচাৰবিলাকো চাব লাগিব সব বস্তু মই বুজাই দিছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যেনেকৈ মই আজিও তুমি দেখিছা পেটাৰ্ণটো কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰে সব বস্তু কৰে তেনেকৈ কৰি দিম ডোণ্ট ইউ ৱৰি এবাউট দ্যাট বাট অলপ পেইন লৈ আগৰবিলাক চাবা কেনে ষ্টুডেণ্টবিলাকো সবক লৈ চলিব লাগে ন হয় নাই কি বাই দ্য পিপল অফ দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল হয় নাই সবকি চৰকাৰ अब की बार हमारी सरकार नॉट गम पाइसा আৰু ongoing national Ganga river basin help set up the national mission for clean Ganga help build sewage collection in Ganga MLD sewage treatment 6 kilometers of এইটো অলপ পঢ়ি লবা হা এতিয়া সাইকো দিছে 381 কিমান দিছে proposed guarantee in the amount of up to 19 amount of 381 million and a proposed guarantee in the amount of 19 million মানে 381 আৰু guarantee কিমান 19 million কিমান লাগে দিছে maturity of 18.5 years including a grace period of 5 years the guarantee expiry will be 18 days from the effective date tak ইমান না লাগে বাট এইটো চাই লবা হা এইবিলাক এনেলি APSC হুদিব পাৰে হা APSC UPSC হুদিব পাৰে এন ইনফৰমেশন হুদি ন 4টা 5টা তো হুদিব পাৰে সো let us proceed state news Mizoram celebrated 34th anniversary of Mizo Peace Accord. তোমালোকে ভাবা কি নুহুদে জেনাৰেলি পিস একৰ্ডৰ বা কোৱেশ্চনছ আহে আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট হয় ন এনি হলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট হলে মানে অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এতিয়া জোৰাম থাঙ্গা আৰু PS শ্ৰীধৰন পিল্লাই গাৰে গভৰ্ণৰ In Mizoram, the 34th anniversary of Mizo Peace Accord is being celebrated today through simple function maintaining social distance on the chief Joram Thanga Mizo Accord. It is important ki hetu sailwa. Peace Accord ki hoy? The Mizoram insurgency began in the aftermath of the devastating famine of 1959. The then Mizo District Council under the Assam government requested the government to alleviate the effects of that famine. The Mizo National Famine Front was floated in 1961 to take an active role in demanding relief and mass movement with hardly any progress coming out of the tackling famine and also in the relief works in successive years. The front has taken the path of insurgency in 1966 that continued till mid of 1986 and ended with the signing of peace accord with the union government. That means 1986. Officials said that the Mizo Peace Accord ushered in the era of peace after 20 years of insurgency in the state. The peace accord was signed between the union government and the erstwhile underground Mizo National Front MNF কাৰ মাজত union government or MNF on the 30th June in 1986. The signatories were MNF leader Lal Denga, RD Pradhan, Union Home Secretary and Lal Khama, Mizoram Chief Secretary. এইবিলাক মত ৰাখা কিন্তু এইবিলাক খুদে হা কবা চিন্দি নিউজ ये चिंदी नहीं है दोस्तों ये वाट लगा देता है इतना चिंदी नहीं है ठीक है Etia Project Platina Maharashtra to launch world largest plasma therapy trial for COVID-19 patient ki project naam to ki Project Platina Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray launched the world largest plasma therapy trials for COVID-19 world's largest plasma therapy trials more rakha Project Platina
Project Pratina aimed at creating robust data for treating the disease for which no specific line of treatment exists. Eta lage kono line of treatment nai. Kisumane koy remdesivir dibo lage, kisumane koy hydroxychloroquine to nokoy, kisumane koy dexamethasone Oxford blak thai loba olop ki hoy. Etia Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has approved kiman 16.65 crore from the Chief Minister Relief Fund for the project. Kiman 16.65 crore. Plasma therapy or convalescent plasma therapy CPT, PT or convalescent plasma therapy has proved to be useful in fighting other coronavirus diseases such as SARS and MERS, and its use against COVID-19 has shown encouraging result on patients across the country and the world. According to the details of the project shared on Twitter, the trials will be conducted in 17 medical colleges across the state, which accounts for 1.64 lakhs coronavirus cases. Aru Chief Justice kon Justice Dipankar Datta. Aru Governor kon? Governor is Bhagat Singh Koshyari. Yeah, Uttarakhand Forest Department develops India's first lichen park in Kumaon. Eto sail ma ha ki hoy eto ebila kolope kiba je green type hoy lichen hetok lichen buli koy amar wale sole hoy jay saba. Indicator of pollution level in the Himalayas, Uttarakhand Forest Department has claimed to have developed first lichen park. Country's first lichen park in Kumaon's Munsiari area. Where is the first lichen park located? It's located in Uttarakhand, right? Uttarakhand where? Munsiari area, Kumaon. According to experts, Uttarakhand has more than 600 species of lichens, followed by Kimanda lichens ase. Uttarakhand has more than 600 species of lichens, followed by Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Himachalat kiman ase 503 aru Jammu and Kashmir kiman 386. Yeah, Uttarakhand lichen kot pai. Lichens are found in Chamoli, Champat, sob ase more PDF ot pohilo ba. Lichen ki? A lichen is a composite organism that arises from algae or cyanobacteria living among filaments or multiple fungi species in a mutualistic relationship. They come in many colors, sizes and forms. The properties are sometimes plant-like, but lichens are not plants. More takhiba. Question ahibo pare. Lichen is a plant. True or false? Lichen plant no hoy. Lichen may have tiny leafless branches, leaf structure. They are one of the oldest living things. Aro Uttarakhand kun Dr. Ravi Ranjan. Uttarakhand Trivendra Singh Rawat. Aru Governor Baby Rani Maurya. Trivendra Singh Rawat is the CM and Baby Rani Maurya is the governor. Etia Chhattisgarh first state to procure cow dung for welfare of cattle owners. Etia with the objective of making animal husbandry commercially profitable, a launch kune koile swa Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. Chief Minister kon Bhupesh Baghel has announced the launch of Godhan Nyay Yojana. Aru eta Nyay Yojana dile nohoy, aru eta Nyay Yojana Chhattisgarh launch korisile no ki asile etu ki universal basic income type hoy nai Nyunatam Aay Yojana. Nyay Yojana full form ki Nyunatam Aay Yojana. It's a kind of a universal basic income. Trivendra Singh Rawat has done that before I think 1 month back. They launch kori jate kiba kibi mane fixed income eta pai ase to more rakhiba. Etia governor kon Anusuya UK. Hariyali festival aru eta moi tomak disu ha. Hariyali festival kor hoy? Hariyali festival is of Chhattisgarh. Hariyali festival is Chhattisgarh. Ako Kharchi puja start hol nohoy eta Tripura hoy nai Kharchi puja pohisu moi aje. Kharchi puja start hoise Tripura. Hudise agota kenu question aise. Kharchi puja is a festival of which state? It's from Tripura. Biplab Kumar Dev, Ramesh Vyas, more takhiba. Governor. Hariyali festival belongs to Chhattisgarh. And who is the Chief Justice of Chhattisgarh High Court? PR Ramachandra Menon. Justice High Court ki hoy ghuri ghuri thake no, to PR Ramachandra Menon thake. It is ringing a bell, right? He has been to many high courts before. Etia Himachal's Panchayati Raj Department wins first prize for effective use of e-applications. Panchayati Raj e-application. That's why
Pradesh Panchayati Raj Department has won first prize under the E-Panchayat Puraskar. E-Panchayat Puraskar under E-Panchayat Puraskar 2020 under Pune jikise Himachal Pradesh hoy na to be given Union Ministry of Panchayati Raj kon Narendra Singh Tomar. You know, Minister of ki Agriculture and Farmers Welfare aru ki Panchayati Raj aru Rural Development. He is from Morena, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh kun Shivraj Singh Chauhan aru aji change hoise notun governor hoise ha mane purana governor UP governor ki bhar dia hoise actually bhale hol moi Lalji Tandon kote hoday pahoru etia pa mor thaki boisi ban hamari ban ase news etia chief minister kon Himachalor Jairam Thakur governor kon governor Bandaru Dattatray award from iman gom pabo na lage olop pohiba aru etia chief justice L Narayana Swamy new appointment ha he is important L Narayana Swamy is a new appointment Times Young University ranking IIT Ropar kot ase ako IIT Ropar ase in Himachal Pradesh IIT Ropar only Indian institute to feature among the top 70 universities IIT Ropar is in 62nd kiman 62nd ranking aru among the top 70 university na Times Young University ranking 2020 ajelo fast goisu ha beya na paba gya bahut news ase etia hamare desh ki rag our heartbeat of India economy my favorite yeah government to launch floating rate savings bond from July 11 important questions ahiboi guarantee disu man kiane yar agot taxable bond korise na government of India taxable bond korise hetu karone 7.75% interest or taxable rate bond korise pohiba hetu karone this is important questions will come guarantee sina thokke bol sakta hu ebar etia the government has decided to launch floating rate savings bond mane ki floating bond mane ki bond ki hoy debt instrument hoy na debt instrument hoy na floating rate mane ki floating mane ki hoy floating housing loan mane ki etia dhora aji 5% ase rate of interest kali rate of interest 7% hoy gol to floating rate ki hobo 7 flat no hoy kintu floating mane uti thaka floating mane jetia 10% hobo 10% hobo jetia komi jabo mane benefit is transferred to the customer has decided to launch floating rate savings bond 2020 that is taxable under the Income Tax Act of 1961 giving an opportunity to invest in a secured government instrument bhale korise etu eta lage actually 7 years year maturity time hoy the new scheme has been brought in place of 7.75 interest saving amokoslo no 7.7 interest saving taxable bond 2018 which was withdrawn from a close of banking business on May 28 yeah koislo na banking business etia the interest on the 7-year bond mane etu juntu floating rate savings bond hoy to 7 years hoy ha etar maturity period will be paid semi annually mane 6 months aru the interest will be 7.15% interest kiman hobo 7.15% questions ahibo guarantee etu ahise je moi bostu ta monot porise kane koi disu ha tumaloke vaya bandana yojana kiman rate of interest tarpot sukanya samriddhi yojana পহিলবা তাৰপিছত কিষাণ বিকাশ পত্ৰ তাৰপিছত নেশনাল সেভিং সার্টিফিকেট এনএসসি এবিলা কিমান হয় তাৰপিছত পোস্ট অফিস টার্ম ডিপোজিট পহিলবা কিমান ৰেট অফ ইন্টারেস্ট হয় হা এবিলা ইম্পর্টেন্ট তাৰপিছত তোমাৰ পাব্লিক প্ৰভিডেন্ট ফান্ড পিপিএফ এবিলাকৰ ৰেট অফ ইন্টারেস্ট সুধে কিন্তু এখানে কৈছো মই আৰু সিনিয়ৰ সিটিজেন সেভিং স্কিম এসএসসি ৰেট অফ ইন্টারেস্ট সব পহিবা মই জানো বাট তোমালোকক মই নকওঁ খুচৰিব লাগিব তোমালোকে হা the rate for next half year will be reset every 6 months mane 6 months more reset hobo the first being on January 1 2021 mane January 1 2021 lage rate of interest kiman 7.15% tarpot kintu bodli hoy floating rate hoday bodli hoy thikibo there will be no option to pay interest or cumulative basis it said adding the bonds will be repaid on expiry of 7 years of pisote hobo ha however the premature redemption will be allowed for specified categories of senior citizen or under premature redemption ase mane 7 years agoto kisman special category di dibo tar under tumi redeem koriba 7 bochor agoto poisa uliabo pariba the interest on the bonds will be taxable under Income Tax Act 1961 as amended from time to time applicable to the relevant status tarpot long term capital gain ki hoy long term capital gain wealth tax ebla pohiloba kintu ha ebla important hoy ahe bahut news ot ahe aru ahise it will be issued at par at ₹100 for a minimum amount of ₹1000 par ₹100 hoy for a maximum amount of 1000 and the multiples of thereof 100 par 100 then 1000 or multiple amount of ahibo subscription to the bonds will be in the form of cash up to 20000 etu
সরকার রুল হয় গভর্নমেন্টৰ আপ টু 20,000 এ ক্যাশ হয় তাৰপিছত সব কি অনলাইন ওয়াই ট্রান্সফার ড্রাফট চেক অন ইয়ার ইলেকট্রনিক মোড সিধা সিধি কথা দ্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া উইল বি ইস্যুইং দ্য বন্ডস অন বিহাফ অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এজ পার রিলিজ দ্য বন্ড কুড বি হেল্ড বাই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া resident of India or HUF Hindu undivided family ভাবনা ইকোনমি আহিলে ভাবনা মই বেহ যাও কি কৰিব আৰু আচ্ছা সলভ পার্টনার্স উইথ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক টু লঞ্চ MSME ক্রেডিট কার্ড এই MSME ক্রেডিট কার্ড বহুত লাইছে MSME কারণে ইম্পর্টেন্ট সলভ আৰু স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড হয় না স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড কোর হয় লন্ডন হেডকোয়ার্টার Solve a B2B business to business digital platform for MSME announce the launch of credit card tailor MSME segment এতিয়া ইমান গম পাব নালাগে বাস মেইন কথাখিনি গম পোৱা CEO সলভ কোন নিতিন মিত্তাল CEO স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকৰ কোন জারিন দাৰুৱালা আৰু হেডকোয়ার্টার লন্ডন সো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ইন্ডিয়াৰ হেড কোন হয় জারিন দাৰুৱালা আৰু সলভৰ কোন হয় নিতিন মিত্তাল CEO মত কিবা ইম্পর্টেন্ট এতিয়া SIDBI sets up fund to facilitate free onboarding of MSME on TREDS platform generally TREDS is important TREDS is very important TREDS er upor question bone SIDBI small bank ki small industries development bank of India SIDBI kot ase Lucknow headquarter aru kun Mohammad Mustafa aru SIDBI is the implementing agency of Uttar Pradesh startup fund kintu eto kotha mot rakhiba aru eta SIDBI ase pohaise eto kotha mot kora dimagot ana SIDBI said it has set up a fund to support free onboarding for MSME on TREDS mane ki trade receivables discounting system hetu ki TREDS hoy the free onboarding of MSME would be available till September end the fund Swambalamban crisis naam to ki fundor Swambalamban crisis responsive fund is an open ended fund and the target is to onboard 10,000 MSCs during the period open ended versus close ended aru close ended difference bilak pohiba Swambalamban crisis responsive fund usually MSME kiman fees pay korbo lage 5,000 to 10,000 to getting registered on TREDS platform discounting hoy na the fund would be utilized in the offset of mane etu fund to ki hoise generally easy hoy jabo 5,000 বা 10,000 ba bachi jabo 3 trade platform tinta trader platform keta ase tinta ase important receivables exchange of India limited RIXL M1 exchange and invoice smart will help MSME gain access to working capital trade platform keta tinta receivables exchange of India limited M1 exchange aru invoice smart etia TREDS is an electronic platform where receivables of MSME drawn against buyers including large corporates public sector undertaking and government departments are finalized through multiple financial as competitive rates through an auction mechanism ইমানে পঢ়া বেছি ইকোনমি ভিতৰত নাযাবা তোমাৰ যোনবিলাকক লাগে হেবিলাকো মানে মই এইটো কাৰণে পঢ়ুৱা নাই তোমাকৰ দিমাগৰ ওপৰত দি যাব বোৰ্ড ষ্টুডেণ্টৰ হাফ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট দিমাগৰ ওপৰত দি যাব কাৰণ মই কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা নাই কাৰণ এইটো সময়ত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ওপৰত বহুত স্কিম আহিছে তোমালোকৰ মাথা ওপৰত দি যাব কিন্তু সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ মই দিমাগ কি দহি কৰিবলৈ খোজা নাই এইটো কাৰণে যিমান দিয়া আছে PDF পঢ়িবা বাস ইমানটো ইম্পৰ্টেণ্ট বাকিবিলাক যোনবিলাক মই কৈছোঁ ডিফাৰেঞ্চবিলাক পঢ়িবা ওপেন এণ্ডেড ভাৰ্চেছ ক্লোজ এণ্ডেড ৱেল টেক্স তাৰপিছত ট্ৰেডছ কি হয় গৈ কিনে ৱেবছাইটত চাবা ট্ৰেডছ কেনেকৈ মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টিং কেনেকৈ হয় ডিছকাউণ্ট কম্পিটিটিভ ৰেট কেনেকৈ হয় এইবিলাক চাবা ঠিক আছে নিজেওতো অলপ এতিয়া তোমালোকে গ্ৰেজুৱেটছ হয় না পৰীক্ষা কৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ বনিবা কিবা বনিবা নিজেওতো কিবা এটা কৰিব লাগিব ন সব ছাৰটো আছে ছাৰটো সব কৰিব বাট তথাপি তোমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এটা চেষ্টা কৰিব লাগিব ন বিকজ কি সদায় গম পাবা মিলিজুলি চৰকাৰ বহুত দিন নাযায় বুলি কয় মিলিজুলি চৰকাৰ বাট জেনেৰেলি মিলিজুলি চৰকাৰত কি না দম থাকে কাৰণ আমিতো তোমালোকক থ্ৰেটেন নকৰোঁ না যে তুমি আহি যাবা গ'ল MP এপিনে আমিতো থ্ৰেটেন নকৰোঁ ন বাট সদায় গম পাবা শ্বেয়াৰ্ড নলেজ যেতিয়া হয় ন মানুহ বহুত আগবাঢ়ে কিন্তু হয় নাই বোটটো কেপ্টেনো শ্বিপ এখন কেপ্টেনো চলাব পাৰে বাট কেপ্টেনে শ্বিপখন চলাই কি হ'ব তাতে ক্ৰু মেম্বাৰ্ছ লাগিব ন ক্ৰু মেম্বাৰ্ছ পেচেঞ্জাৰ্ছকে ভাল লাগে আনন্দ আহিব ন এতিয়া Bengaluru in world's top 10 startup ecosystem list top 30 sorry top 30 আকৌ ইণ্ডিয়ান উঠাই গ'ল ইণ্ডিয়ান startup capital এতিয়া ঠিক কৰিলোঁ Indian startup capital Bengaluru has been ranked in the world's top 30 startup ecosystem topped by Silicon Valley top kone korise startup Silicon Valley top korise startup ecosystem Bengaluru position ki 26th hoy na is the only Indian city to feature in the list by the global startup ecosystem only Indian city startup genome
startup genome ki California headquartered hoy ha startup genome more takhiba etia Delhi is the runner up category at 36 spot Mumbai ranks first in the list of top 100 economic etu more takhiba Delhi is in the runner up category at the 36 spot ঠিক আছে Mumbai ranks first এটা সোয়া Mumbai ranks first in the list of top 100 emerging ecosystem ranking the list of emerging startup hubs also include Chennai and Hyderabad আচ্ছা এটা কর্ণাটক আহিলে ন কর্ণাটক কোন BS আরে BS अरे यात নহব ইয়াত লিখি দিছো কর্ণাটক BS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर है ना गवर्नर कौन वाजू भाई रुदा भाई बाला एटिया इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट द 600 megawatt project is located in the lower course of Kholongchu river more tahiba where is Kholongchu river is in Bhutan in the Tasingze district in eastern Bhutan that is to be completed in 5 years the agreement for the project between the Bhutanese government and the Khonglungchu hydro project was signed in presence of Indian Foreign Minister S. Jaishankar he is RSMP from Gujarat and Bhutanese counterpart kon foreign affairs Tandi Dorji ভুটানৰ খুদিব পাৰে কোন হয় টান্ডি দৰ্জি আৰু খলংচু ৰিভাৰ কোড আছে ভুটানত The Kholongchu Hydro Energy Limited is a joint venture between Bhutan's Drunk Green Corporation etu drug agote jam ahisil no drug Green Power Corporation and India's Satluj Jal Vidyut Nigam Limited Last year, Prime Minister doing a visit has A2 बहुत न्यूज़ आছিলে हाँ Magadichu hydroelectric project to जोआबार inaugurate কৰিছে তো Magadichu hydroelectric project খলংচু ক'ত আছে ভুটানত Magadichu ক'ত আছে ভুটানত এতিয়া কেটামান আৰু কেটামান মই লৈ আনিছো তোমালোকৰ কাৰণে এই আছে চুখা hydroelectric project ক'ত আছে ভুটান খিৰিচু hydroelectric project ক'ত আছে ভুটান তালা হাইড্ৰো ক'ত আছে ইলেক্ট্ৰিক project ভুটান আৰু Magadichu এটো এইমাত্ৰ পঢ়িলো আৰু অপাৰেশনাল ভুটান এতিয়া Thimphu আৰু কি নিগলত্ৰাম হয় না আৰু লটাই sharing is the PM of Bhutan and Thimphu is the capital Nigoltram is the currency of Bhutan এতিয়া Russia plans to take first tourist on spacewalk in 2023 কি হ'ব first tourist ইহৰি লৈ যাব Russia's Energia Space Corporation কোনে Energia Space Corporation said it will take the first tourist on spacewalk in 2023 under terms of a new contract with a US partner. A US partner ko ta more rakha. Energia Space Corporation ha direct Russian space Roscosmos mind diba Roscosmos to thakibo option of Roscosmos no hoy. Energia Space Corporation. It's a part of Roscosmos but the company is what Energia Space Corporation. Energia has inked a contract with Space Adventures American counterpart US partner ko na Space Adventures which promises to take 2 space tourists keta 2 space tourists to the International Space Station that year, 2023. We plan that one of the participant expedition will do a spacewalk from the Russian segment together with a professional Russian coaster Energia, which is a part of Roscosmos. Roscosmos to option not but Energia mari have today Roscosmos mariba. The announcement days when NASA signed a deal with key. NASA signed a deal with Richard Branson's Virgin Galactic Space Tourism Company to promote private missions to the station after a special training program in the US. NASA kalgo deal sign korile Richard Branson's Virgin Galactic Space Tourism kintu. It follows the first mission by Elon Musk SpaceX bahut bar kolu hoy na SpaceX Crew Dragon to mota ki bolge SpaceX Crew Dragon yeah if you choose to fly on space on a Russian Soyuz spacecraft ki Soyuz spacecraft of Russia you have the opportunity to conduct a spacewalk combined by professional customer kune koise Energia space koise na Russia Moscow capital aru Moscow
কারেন্সি কি কি হব কারেন্সি ভাবা তোমালোকে এতিয়া ভ্লাদিমিৰ পুটিন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নিউ হৈছে কোনবা ডিমিত্ৰি মেডভেডেভ নহয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম কবা কোন হয় আৰু কারেন্সি কমেন্ট বক্সত এতিয়া NASA names headquarters after hidden figure Mary W. Jackson. So headquarter ক'ত আছে Washington DC আৰু Jim Bridenstine হয় না এয়া NASA administrator Jim Bridenstine announced Wednesday the agency's headquarter building in Washington DC will be named after Mary W. Jackson, the first African American female engineer at NASA. Jackson started her career এটোৱে গম পাবা আৰু এটা মেইন কথা এটোৱে হয় না এতিয়া নাসাৰ বস্তুবিলাক কলো নহয় মই কালত হ'ল নাসা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া ৰবা এতিয়া তোমাৰ এটা আছে লেংলি মই লেংলি কলো ন এই এজেন্সিজ লেংলি ৰিসাৰ্চ এটা লেংলিত কিন্তু CIA হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে হা সেন্ট্ৰেল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি CIA হেডকোৱাৰ্টাৰ লেংলিত আছে কিয়নো ইন্টাৰপলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ৰিপিটেড হৈছে ইন্টাৰপল হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ ইন লিয়ন ফ্ৰান্স আৰু ইন্টাৰপলক আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা কোনে কৰে CBI ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে CBI is a organization that represent India in Interpol is headquartered at Lyon France আৰু CIA is headquartered at Langley more takiba Central Intelligence Agency আৰু headquarter কি নেম কৰিব এটা Washington DC যোনটো headquarter আছে will be named after Mary W Jackson ASEAN 36th summit on women's empowerment in the digital age ASEANত কিমান কান্ট্ৰিজ আছে 10 কান্ট্ৰিজ মই ভালকে লেকচাৰ ডাঙৰকে PDF নোট দি দিছো কিন্তু গুটেগানৰ কান্ট্ৰিৰ ওপৰত পঢ়ি লবা The 36th Association of Southeast Asian Nations ASEAN মানে কি Association of Southeast Asian Nations headquartered at Jakarta summit was held by a video conference theme cohesive and responsive ASEAN theme কি cohesive and responsive ASEAN এতিয়া the special session was chaired by Nguyen Xuan Phuc তেওঁ head হয় হা prime minister of Vietnam in his capacity as the chairman of ASEAN or attended by leaders of the ASEAN member state Nguyen Tim He chairman of National Assembly of Vietnam Jacinda Ardern prime minister of New Zealand তেওঁ কিয় important because New Zealand became the corona free country that's why Jacinda Ardern কেতিয়াবা খুললে 17 তাৰিখে খুল দিলে তেওঁলোকৰ 17 তাৰিখে খুললে June 17 June 17 খুলি গল New Zealand কি Wellington আৰু Wellington is the capital আৰু dollar is the currency sorry Nguyen Xuan Phuc নহয় হা head of হেৰি তেওঁ ভিয়েটনামৰ হয় head হয় Lim Jock হয় হা Lim Jock is the head of secretary general of ASEAN মোৰ কিবা ভুল হৈ যায় কেতিয়াবা হা so Lim Jock is the head of ASEAN এতিয়া astronomers discovered two potentially habitable super earth just 11 light years away habitable মানে কি যত থাকিব পাৰি an international team of researchers has discovered two super earth planets orbiting the nearby Gliese 887 the brightest red dwarf in the sky যদি হুধে what is the name of the brightest red dwarf star in the sky কি হ'ব Gliese 887 কিমান light years away 11 light years away these two exoplanets located outside our solar system exoplanet mane ki what are exoplanet the planets that are located outside our solar system are called exoplanet have been named Gliese 887b aru 887c so 887 etu hol that's 887b aru 887c duta hoy na super earth are planets that have a mass of higher than the earth but substantially below the localized giant Uranus and Neptune etia etu important super earth ki hoy super earth ke heavy but localized giants Uranus আৰু Neptune কে তলত 887 more takiba Gliese 887 the brightest red dwarf star in the sky that's 887b 887c নতুন exoplanet মানে কি যোনটো আমাৰ কি solar system ৰ বাহিৰত থাকে এটো কয় exoplanet তাৰপিছত super earth মানে কি earth কে heavy but ice giants like Uranus আৰু Neptune কে কম weight এয়া 4 days study তাহলে কি ইউজ কৰে red dots team কি team the red dots team of astronomers monitored the red dwarf using the HARPS মানে কি high accuracy radial velocity planet searcher high accuracy radial velocity planet searcher high accuracy radial velocity planet searcher
spectrograph at the European Southern Observatory in Chile and used the technique known as Doppler webbel. Technique is important. The method enabled them to measure the tiny black and four webels of the star caused by gravitational pull. Chile. Ki Santiago है ना capital और peso is the currency. Sports. Yeah, former New Zealand Rachel Priest retires from international cricket. Rachel Priest belongs to which country? New Zealand. She is the wicket keeper. Former woman, New Zealand wicket keeper, 13 year old. Bas, हो गया? जानला? बस इतिया. Favorite. One of my favorite striker. World Cup मजा खेलिছিলে কিন্তু. Ex Germany striker Mario Gomez goes out with a goal and promotion. Former Germany striker Mario Gomez retired from soccer. কিমান স্কোর গোল করে ইন্টারন্যাশনাল 31 আর 70 জেনারেলি হুডে মারিও গোমেজ কোর হয় জার্মানি ক্লাব কি স্টুটগার্ট ক্লাব স্টুটগার্টৰ পৰা লাষ্ট খেলিছিলে স্টুটগার্ট তাৰপিছত জার্মানি ন্যাশনাল টিম ভাল ৰেকৰ্ড এতিয়া এই আসৱা यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल यूपी गवर्नर योगी आदित्यनाथ আৰু मनरेगा अंडर highest employment कोने दिसे यूपी गवर्नमेंट सो आनंदीबेन पटेल विथ द गवर्नर ऑफ एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो কি কাৰণ অলপ লালজি টাণ্ডনৰ গাটো বেয়া হেতু কাৰণে ঠিক আছে ৰামনাথ কোবিন্দ প্ৰেসিডেন্টে সদায় এপইন্ট কৰে গवर्नर আৰু গুছাবও পাৰে প্ৰেসিডেন্টে মোৰ ৰাখিবা এপইন্টমেন্ট যেনেকৈ হয় নহয় হেনেকৈ গুছাবও পাৰে জুনে এপইন্টমেন্ট দিয়ে হিয়ে গুছাব পাৰে কিন্তু হেতু কথা মোৰ ৰাখিবা কিন্তু বহুতে ভাবে যেনেকৈ তেনে গুছা প্ৰসিডিউৰ আছে প্ৰসিডিউৰ অফ ৰিমুভাল Yeah, Lazarus Chakwera sworn in in Malawi capital ki Lilongwe aro Kwacha Lilongwe capital aro Kwacha currency so Lazarus Chakwera sworn in that Malawi president after historic win bas etia Michel Martin becomes new Irish PM after historic coalition deal will lead a three-party coalition party bilak sailo Fianna Fáil Fine Gael and the Green Party more taka coalition hude kintu Fianna Fáil Fine Gael and Green Party kun Dublin hoy na Ireland Dublin aro euro capital Dublin capital currency euro Beyonce all the single ladies bhala hai gantu 24-time Grammy winner pop star Beyonce to receive humanitarian award at the virtual 20th edition of BET Awards. Black Lives Matter. Beyonce. Girekun Jay-Z hoy na. Bhal. One of my favorites. Beyonce also. Bhal gan gaye. Eta notun ase Coldplay logor asile come to me I wanna be too heavy e gantu no etu bhal. So Beyonce ki pabo humanitarian award at BET Awards. Etia AI enabled my government Corona Health Desk wins 2 awards at Global Leadership Summit. Etia India's artificial intelligence AI enabled my government Corona Health Desk has bagged 2 awards at Global Leadership Summit and Festival of AI and Emerging Technology POX 2020 kun jikise my government Corona 2 award jikise kintu back to under categories of best innovation of COVID-19 society and people choice overall etu jikise the recently held prestigious Global Leadership Summit and Festival of AI and Emerging Technology held in London. Kod hoise Global Leadership Summit kod hoise London hoy na London UK ki ase International Maritime Organization ebar bhul nokot hoise Commonwealth of Nations tabor Amnesty International ebilak sob kod ase London ase London ar ki jikile MyGov Corona best innovation for COVID-19 society and people choice overall winner. So guys thank you for your time তোমালোকে ইমান টাইম দিলা তোমালোকে এলা পঢ়িলা খুব বহুত কিনে তোমালোক ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে স্পিডত গলো সো এটো স্পিড মানে মেইনটেইন কৰিবই লাগে কাৰণ তোমালোকক কবা না স্যাৰ বহুত লং হৈ গল সো গাইজ সবে পঢ়া ভালকে কি কাৰণে এটা তোমাৰ লকডাউন দিলে টাইম পাইছা ভালকে পঢ়া বৰ হৈ যা না মই বৰ হৈ যা মাথা ভাল নালাগে আৰু হয় না ইমান লকডাউন কি কৰিবা আৰু দেখৰ যি অৱস্থা পৰিস্থিতি তুমিও মানিব লাগিব এটো কথা পঢ়িবা যি মই পঢ়াব পাৰিলো সদায় মই এটোৱে আশা কৰো যে মোৰ কন্টেন্ট হাউ আই ক্যান বি দ্য বেষ্ট এট হোৱাট আই ডু হয় না কন্টেন্ট কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰো কি কথা হে আৰু তোমালোকে ম্যাক্সিমাম শেয়াৰ কৰি দিয়া কমেন্ট কৰা লাইক কৰা হয় না এসএলএস কৰা হে মই বিচাৰিছো যাতে তোমালোকে সব এক্সামত এবাৰ ক্ৰেক হৈ যায় 2020 সো
2020 ডেডলাইনত যাতে সবৰ ক্ৰেক হৈ যায় হয় নাই এইটো পেনাল্টিমেট ওভাৰ খেলি আছে 2020 লাষ্টত এক্সাম বিলাক যেটো আৰআৰবিৰ অলৰেডি নটিফিকেশন আহি গ'ল ন সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ পৰীক্ষা তো আৰআৰবি জুনে দিবা দিস ইজ সেশন ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আৰআৰবি গাইজ অলসো ইদাৰ এসিস্টেন্টৰ কথা কোৱা স্কেল 1 অফিচাৰ স্কেল 2 অফিচাৰ কথা হেতুৱে সো গাইজ ভাল য'ত থাকা ভালে থাকা ষ্টে সেফ তাৰপিছত প্ৰেক্টিস সেফ ডিস্টেন্সিং ইউজ স্যানিটাইজাৰ হয় না মই গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কি নিচিনা লাগিছে স্পোক পাৰ্সন নিচিনা এনেকুৱা নহয় দিয়া সবৰ ভালৰ কাৰণে মই কৈছোঁ সো গাইজ থেংক ইউ আৰু যোনে নিউ ষ্টুডেণ্ট আছা লাষ্টত কম ৱেলকাম টু দিছ নিউ সেশ্যন আৰু সদায় কণ্টিনিউ কৰিবা যোনে প্ৰথম কণ্টিনিউ কৰিবা চাবলৈ ঠিক আছে থেংক ইউ গাইজ বাই বাই চাও SLS